kako da se rat zaista završi ako jedna strana uopšte ne razmišlja o povlačenju, a druga odbija i samu pomisao na ustupanje jednog pedlja zemlje. I baš tu dolazimo do ključne stvari. Dok medijski naslovi svakodnevno proleću kroz naše telefone i televizijske ekrane sa pompoznim izjavama o taktičkim pobjedama, daleko od očiju javnosti odvija se hladna, proračunata matematika vojne sile i geopolitike. Sve ono što se u javnosti servira kao brzopotezna politička borba ili borba za pravdu, u pozadini krije decenije planiranja, istorijskih dugova, vojno-industrijskih interesa i karata koje su ponovo otvorene na stolu svjetskih sila. Da bismo razumjeli gdje ovaj svijet zapravo ide, moramo skinuti sloj po sloj politike i pogledati šta govore oni koji su godinama sedeli u samom vrhu vojnih i obavještajnih struktura, šta tvrde globalni milijarderi čija tehnologija pokreće linije fronta i kako na sve to gleda vrhovni politički vrh u Moskvi, Kijevu, Briselu i Vašingtonu. Pogledajmo najprije kako zapadne procene i vojno planiranje Rusije deluju u očima onih koji su do juče komandovali najmoćnijim flotama Zapada. Pazite sad. Bivši komandant britanskih pomorskih snaga, admiral Steve Jermyn, u razgovoru sa poznatim američkim novinarom Tuckerom Carlsonom iznio je analizu koja je uzdrmala evropske i zapadne vojne krugove. Jermyn, koji je po odlasku iz aktivne službe počeo otvoreno da govori o stvarima koje aktivni oficiri NATO saveza uglavnom izbjegavaju ili prešutkuju, otkrio je da je još tokom svoje vojne karijere detaljno proučavao biografiju i način razmišljanja ruskog predsjednika Vladimira Vladimirovića Putina. Prema navodima iz tog razgovora, Jermyn je proučavao seriju čuvenih intervjua koje je ruski predsjednik dao američkom reditelju Oliveru Stoneu, a do detalja je prostudirao i obimnu knjigu britanskog autora Philipa Shorta pod nazivom Putin, njegov život i vrijeme. Na osnovu tih višegodišnjih analiza, britanski admiral je došao do zaključka da Vladimir Putin nije klasičan zapadni političar, već koji razmišlja od izbora do izbora, već čovjek izuzetno izražene duboke strategije. Jermyn direktno poručuje da je zapadno rukovodstvo napravilo ogromnu grešku, jer nije ranije uložilo sličan napor u razumevanje ruskog lidera pre nego što je odlučio da ide na sve ili ništa i dodatno zaoštri odnos sa Moskvom. Slušajte ovo. Jermyn naglašava da Rusija i njen lider mogu da izdrže enorman unutrašnji i spoljni pritisak i da se odluke u Moskvi donose prema dugoročnim državnim interesima koji se protežu decenijama unaprijed, a ne prema trenutnim emocijama ili pritiscima medija. Prema njegovoj oceni, zapadne države se stalno oslanjaju na brzu retoriku i taktičke ciljeve koji se menjaju iz mjeseca u mjesec, dok ruska vojna i politička mašinerija funkcioniše po potpuno drugačijem kalendaru. Posebno je zanimljivo kako je britanski admiral odbacio tvrdnje zapadnih analitičara koji su u proteklim godinama tvrdili da to što Rusija ne odgovara odmah i direktno na svaku provokaciju predstavlja neku vrstu neodlučnosti ili slabosti. Jermyn tvrdi da je to zabluda. U pitanju je, kako kaže, strogo kontrolisana taktička procena rizika i strpljivo čekanje pravog trenutka za odgovor. Da bi to ilustrovao, naveo je konkretan primjer iz vremena kada je službovao u Afganistanu i kada je analizirao materijale i izvještaje ruskog generalštaba o sovjetskoj vojnoj kampanji u toj zemlji tokom 80. godina prošlog veka. Sovjetski savez je u Afganistanu proveo 10 godina. Kada se povukao, iza sebe je ostavio državne strukture i vladu u Kabulu, koja je samostalno opstala još nekoliko godina. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države i njihovi NATO saveznici proveli su u Afganistanu čitave 2 decenije, potrošili hiljade milijardi dolara, a institucije koje su oni godinama gradili i finansirali raspale su se praktično za nekoliko dana,
čim su se zapadne trupe povukle. Jermin ističe da ga je upravo taj kontrast definitivno uverio u izuzetno visok nivo profesionalnosti i realističnosti ruskog vojnog planiranja. I tu dolazimo do ključne stvari kada je reč o procjeni trenutne vojne situacije. Britanski admiral otvoreno kaže da Putin uvijek dobija vrhunske, hladne analize od strane ruskog generalštaba, zbog čega se njegova politička suzdržanost nikada ne smije tumačiti kao nesposobnost ili strah, već kao odraz proračunate snage, a onda se postavlja pitanje šta ako kriza ipak eskalira u direktan vojni sukob između Rusije i NATO država u Europi. Jermin je pred Tuckerom Carlsonom pokušao da skicira taj najcrnji scenario i objasnio šta bi ruski predsjednik uradio pre nego što uopšte izda naređenje za odlučujući udar. Prema njegovoj procjeni, Moskva ne bi reagovala haotično, Putin bi najprije pozvao direktno Belu kuću na crvenu liniju. Nakon toga uslijedilo bi potpuno jasno i nedvosmisleno upozorenje liderima Njemačke, Francuske i Velike Britanije, u kojem bi im bilo poručeno da će svi njihovi vojni i industrijski objekti koji proizvode ili šalje naoružanje postati direktne mete ukoliko odmah ne obustave isporuke. Jermin je taj model nazvao kontrolisanom eskalacijom. To je strategija u kojoj se svaki naredni korak unaprijed javno izračuna, a protivničkoj strani se ostavlja tačno određeno vrijeme da donese odluku pre nego što nastupi katastrofa. Međutim, ovdje priča nestaje. Britanski admiral je izneo izuzetno teške optužbe na račun vojne spremnosti Zapada, tvrdeći da je priča o jedinstvenoj i moćnoj vojsci NATO-a saveza običan mit. Ukoliko bi izbio pravi veliki rat protiv Rusije, Jermin procjenjuje i tvrdi da bi se unutar samog saveza dogodio trenutni rascep. Države poput Mađarske bi odmah odbile da učestvuju u takvom sukobu, dok bi Španija, ali i druge članice na zapadu i jugu Europe brzo zaključile da to jednostavno nije njihov rat i da nema nikakvog smisla ginuti za tuđe interese. On dalje postavlja pitanje, da li iko realno veruje da bi američka javnost podržala slanje stotina hiljada mladih Amerikanaca da ginu na tlu Europe? Evropske kopnene snage, kako tvrdi ovaj nekadašnji visoki oficir, uopšte nisu spremne za rat tolikih razmjera, dok zapadna avijacija sama po sebi ne bi mogla da postigne odlučujući rezultat protiv snažne i razvijene ruske protivvazdušne odbrane. Po Jerminovom mišljenju, motiv Zapada sve vrijeme je bio zasnovan samo na dnevno-političkoj retorici i ciljevima koji su se stalno menjali, od snova o ekonomskom i političkom raspadu Rusije do nepromišljenog širenja NATO-a, bez ikakve dublje vojne procjene kakve to posljedice nosi na terenu. Njegov zaključak je više nego jasan i upozoravajući. Zapad uopšte nije bio spreman za rat epskih razmjera, ali je svojim nepromišljenim potezima doveo do toga da sukob postane gotovo neizbežan. Dragi gledaoci, dok britanski vojno-obavještajni krugovi analiziraju mogućnost kontrolisane eskalacije, u samoj Rusiji se premošćuje čitava ova kriza kroz gledanje daleku u prošlost i razmatranje šta će ostati od granica kada se sve završi. Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno se obratio javnosti sa mesta koje nosi ogromnu simboličku i vojnu težinu. Tokom susreta sa pripadnicima ratne mornarice Rusije u Sankt Peterburgu, a čiji je prenos uživo emitovala državna televizija Rusija 24. Ovo menja celu sliku. Putin je pred mornarima izneo procjenu koja je odmah izazvala reakcije u svim europskim prestolnicama. Ruski predsjednik je naglasio da će Ukrajina prema njegovoj ocjeni pre ili kasnije ostati bez svojih zapadnih teritorija, dodajući da će se istorijski procesi na kraju jednostavno vratiti na svoje prirodno mesto. Govoreći o unutrašnjoj situaciji u Kijevu, Putin je tvrdio da u samom ukrajinskom rukovodstvu traju nepomirljivi sukobi i međusobne podjele. On je u tom obraćanju izjavio da se u Kijevu vode žestoke borbe oko novca, koji je, kako je rekao, ukraden od ukrajinskog naroda ili preusmjeren iz paketa pomoći zapadnih sponzora. A onda se vratio na istorijski kontekst koji se na zapadu često preskače. Putin je podsjetio da su
zapadne oblasti današnje Ukrajine tek posle Drugog svjetskog rata ušle u sastav te države, i to direktnom odlukom Josifa Staljina. Ruski lider je objasnio da je Staljin te teritorije dodelio Ukrajini u vrijeme kada je postojala jedinstvena država, Sovjetski savez, i da tada niko nije mogao ni da pretpostavi kakve će se okolnosti dogoditi decenijama kasnije. Prema njegovim rečima, te teritorije su istorijski vekovima pripadale Poljskoj, Mađarskoj i Rumuniji. Ruski predsjednik je naglasio da se raspad i vraćanje tih teritorija bivšim vlasnicima neće dogoditi preko noći ili sutra, ali da je to istorijski neizbežan proces i da će se stvari vratiti tamo gdje spadaju. U istom tom govoru u Sankt Peterburgu Putin je iznio i tvrdnju da je upravo Rusija kroz istoriju bila jedini pravi garant teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ponovio je stav Moskve da Rusija nije ta koja je započela ovaj rat, već da je bila prinuđena da odgovori na tragične događaje koje je, prema njegovim rečima, izazvao režim u Kijevu uz potpunu logističku i političku podršku Zapada. I u tom trenutku postavlja se pitanje, ako su stavovi Moskve i zapadnih vojnih analitičara ovako isključivi, postoji li ikakvo realno rješenje na pomolu? Tu u priču ulazi jedan od najuticajnijih ljudi na planeti, američki milijarder i preduzetnik Elon Musk. U opširnom i izuzetno praćenom intervjuu za ugledni britanski list Economist, osnivač kompanija Tesla i SpaceX iznio je procenu koja je izazvala buru u diplomatskim krugovima. Musk je izjavio da se rat u Ukrajini može završiti isključivo i jedno ustupcima prema Rusiji. Upozorio je svjetsku javnost da će u suprotnom nevini ljudi koji godinama ginu na frontu bez ikakvog ostvarenog rezultata na terenu. Musk je naglasio da njegov stav nije nikakva proruska propaganda, već čist, hladan pragmatizam. Prema njegovim rečima, na zapadu vlada ogroman i potpuno neosnovan optimizam kada se očekuje da će se ruska vojska spakovati i povući sa teritorija koje kontroliše. Zapravo, treba napraviti ustupke Rusiji, ne zato što smo proruski nastrojeni, već zato što stvari posmatram pragmatično. Ili će ljudi godinama umirati, a ništa neće biti postignuto. Upravo to se dogodilo. Bio je jasan Musk. On je dodao da diplomate i političari olako govore o nastavku rata dok sede u udobnim foteljama, dok realnost na terenu pokazuje da Rusija neće odstupiti, niti će Ukrajina moći vojnim putem da povrati izgubljene teritorije. To se neće dogoditi, zaključuje samouvereno američki milijarder. Međutim, dragi gledaoci, Muskove reči ne odjekuju samo u političkim sferama. Njegova tehnologija direktno održava ukrajinsku vojsku na životu. Reč je o satelitskom sistemu Starlink koji proizvodi Muskov SpaceX i koji obezbeđuje internet i komandne veze širom planete. Ukrajinske oružane snage od prvog dana sukoba zavise od Starlink terminala na frontu, dok sa druge strane ruska vojska redovno izveštava da na liniji borbi uništava te sisteme koje Kijev dobija od zapadnih partnera. Zato je povodom Muskovih izjava reagovala i zvanična Moskva. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući medijske navode o mogućnosti da se Starlink ugasi ili povuče sa ukrajinskog ratišta, izjavila: "Voljela bih da razvijem tu misao i predložim da se Starlink povuče, da ljudi ne bi umirali." Sa druge strane, radikalnije mere predlagali su drugi ruski zvaničnici. Tako je predsjednik partije Pravedne Rusije Sergej Mironov u intervjuu za časopis Nacionalna odbrana otvoreno pozvao da se sistem Starlink potpuno ugasi, ukoliko treba i uništavanjem njegovih satelita u orbiti, kako ukrajinska vojska više ne bi mogla da ga koristi za navođenje dronova i raketa. Sa druge strane zida, reakcije na bilo kakvu pomisao o ustupcima su žestoke i nepokolebljiva. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za švajcarski list Weltwoche da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dalje može u svakom trenutku da zaustavi ovaj krvavi rat. Njegov uslov je jasan: povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa i svih regiona koje je Moskva zvanično uvrstila u svoj ustavni poredak uz pravno priznavanje stanja na terenu. Peskov je naglasio
da bi se u tom slučaju borbe i stradanja završili bukvalno sljedećeg dana. Ali u Kijevu o ovome ne žele ni da razgovaraju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, kao i šef njegovog kabineta, više puta su javno i odsečno ponovili da nikakvih teritorijalnih kompromisa sa Rusijom neće biti. Kijev insistira na potpunom povlačenju ruskih trupa na granici iz 1991. godine. U toj nepokolebljivosti Kijev ima bezrezervnu podršku čelnika Europske unije. Estonski ministar spoljnih poslova poručio je u autorskom tekstu da Europska unija nipošto ne može prihvatiti bilo kakav ustupak koji bi ugrozio ili narušio suverenitet Ukrajine. Sličnu poruku poslao i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je jasno poručio da ne deli mišljenje onih koji tvrde da bi ustupci Rusije donijeli mir. Macron je podsjetio na mračne lekcije iz europske istorije i istakao ogromnu cenu koju je Europa uvijek plaćala kada je pristajala na kapitulaciju i popuštanje agresorima. Da stvar bude još zaoštrenija, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kallas izjavila je da Brisel u slučaju bilo kakvih budućih mirovnih pregovora namerava da od Moskve traži ne samo prekid rata u Ukrajini, već i drastično ograničavanje kapaciteta ruskih oružanih snaga, kao i potpuno povlačenje ruske vojske iz Moldavije i Gruzije, misleći pri tome na prostore Južne Osetije i Abhazije. Reakcija iz Moskve na ove zahteve bila je ekspresna i brutalno direktna. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je takve zahteve Europske unije jednostavno idiotskim. Kada pogledate celu sliku, od dubokih vojnih analiza britanskih admirala i upozorenja tehnoloških mogula poput Ilona Muska, pa sve do potpuno suprotstavljenih političkih pozicija Moskve, Kijeva i Brisela, jasno je da svet stoji na ivici provalije, gdje kompromis deluje gotovo nemoguće. Priča se ne završava ovdje, jer svaki naredni potez na frontu ili za pregovaračkim stolom može potpuno promijeniti tok istorije koju upravo svjedočimo. Dragi gledalci, kakvo je vaše mišljenje o svem ovome? Da li mislite da su vojni ustupci jedini način da se spriječi dalja eskalacija i stradanje, ili smatrate da bi popuštanje postavilo opasan presedan za budućnost Europe? Također, kako gledate na procjene britanskog admirala o nespremnosti zapadnih zemalja za direktan sukob? Napišite vaše stavove, procjene i mišljenja u komentarima ispod ovog videa. Voljeli bismo da čujemo šta mislite. Hvala na pažnji.